conference will now be recorded. Radha Swami Nam Jogawe Soi Tare Kal Kale Sab Naso Sukha Paoi Sab Dukha Hari Aisa Namo Par Koi Beda न जानई जो जाने सो पार बहुरे नगमेन्द्र नमोहि राधा स्वामी गाय करो जन्म सुफल कर दे यही नाम निज नाम मन अपने नर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरेख निहार और न कोई लाख सके शोभा हदम पार गोप्त रूप जंधारिया राधा स्वामी नाम बिना में नहीं पाओ आई जहाँ कोई भी श्रीराम करु बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जिय बहु जागे मारो मारो करू परनाम सदगुरु पदम नाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भजल नाओ लगाई हमसे जी अनमिया चढ़ाई शब्द दृढ़ या सुरत बताई करम मरम से दिया बचाई कोटि कोटि करु वंदना हरव खरव दंड राधा स्वामी मिल गए बोला भक्ति कसोर भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कथे बनताई विचारी सात पुरुष चौथे पद वैश संतन का सदा विलास सो घर दर साय गुरुपुरी मीन बजे जहूँ अचर जतुरी आगे अलेख पुरुष दरबार देखा जाए सूरत से सारा ईश्वर गम लोकई कन्यार संत सूरत कोई करत बिहार कहाँ से दर से अटल उठारी अद्भुति राधा स्वामी मोहल संवारी सूरत हुई अति कर्म गणानी पुरुष नामी जय समानी करु बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जिय बहु जागे बार बार करू परनाम सदगुरु पदम नाम सतनाम करो बंदगी राधा स्वामी आगे बार बार कर जोड़ कर सविनय करू पुकार साधु संगमय देहो नित परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनाहति अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा उधार बार बार बल जाऊं तन मन यारु चरण पर क्या मुखली मैं हूँ मेरा करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धन्य नित्य करो तुम से अचल भक्ति मईले प्रभु दीन दीन नाथ हाथ हाथ मान करो अबरा खोनित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मैं प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पर राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम मिले हो नंदुसुरा
अब करो दया परत कस तुम दारे हेति विलम्ब के हम दया करो मेरे साया देओ प्रेम की नाथ दुख सुख उच्च व्यापे नहीं छोटे सब बात दया करो मेरे साया देओ प्रेम की नाथ दुख सुख उच्च व्यापे नहीं छोटे सब बात मारो मार कर जोड़ा को सब नय करो पुकार साधु संग मैले नित परम गुरु नाथार साधु संग मैले नित परम पिता नाथार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शयेन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः आवरजंगम व्याप्तं येन तस्मै तत्पादं दर्शयेन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं तलयकशलाकरं तत्पादं दर्शयेन तस्मै श्री गुरवे नमः नाङ्गुरोऽधिकं तत्त्वं नाङ्गुरोऽधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः माथ जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वदात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिरादिश्च गुरु परं दैवतं गुरुः परोपरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानंद परं सुखदं केवलं ज्ञानमुक्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्मस्यादिलक्ष्यम् एकमनीतं विमलाचलं सर्वोऽग्नि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिणरहितं सद्गुरुस्वान् नमामि सद्गुरुस्वान् नमामि सद्गुरुस्वान् नमामि। दादा जय गुरु। जय राधे राधे आज्ञा। जय राधे राधे कर दियंतु। जय गुरु दादा जय राधे राधे कर दियंतु एबे आज्ञा। खोलडा जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे राधे गोविंद 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 बोली सदा डाकरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे रे मन कपट चातुरी बदने बोलो हरि 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 नाम परम ब्रह्म दिवेर मूल धर्म धर्म को कर्म छाड़े जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे छाड़े मन भवेरो आशा अजपाना में करो रे सारा दे गोविंद नाम दे बदन लइए नयन रे सदा बासुरी जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद 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 राधे गोविंद 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 बोले सदा
ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে ছাড়রে মন কপট চাতুরে বদনে মোল হরি 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 মোল 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 হরি হরি মোল হরি মোল হরি মোল হরি হরি মোল হরি মোল হরি মোল হরি মোল হরি নাম পরম ব্রহ্ম নিবের মূল ধর্ম ধর্ম গো কর্ম ছাড় রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে ছাড় রে মন ভবের আশা অজপানা নেই কর রে রাধা মোল রাধা মোল রাধা মোল রাধা মোল রাধা মোল রাধা রাধা মোল রাধা মোল রাধা মোল রাধা মোল রাধা মোল রাধে গোবিন্দ নাম বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে। দাদা জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ନାମର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଣି ଭାଇ ଆଳିରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆଳିରୁ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଣି। জয় গুরু দাদা। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ପରମ ଦୟା ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ପବିତ୍ର ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ଭଳି ଅନୁବାଦ। ଅନୁତାପ କର କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ ରଖ ଯେପରି ପୁନରାୟ ଅନୁତପ୍ତ ହେବାକୁ ନ ପଡେ।
ଯେତେବେଳେ ତୁମର କୁକର୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁତପ୍ତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ପରମ ପିତା ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ କ୍ଷମା ପାଇଲେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ତୁମ ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସୁଛି। ଆଉ ତାହା ହେଲେ ହିଁ ତୁମେ ବିନୀତ, ଶାନ୍ତ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ଯେ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପୁନରାୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ରତ ହୁଏ, ବୁଝିବାକୁ ହେବ ସେ ସତ୍ୱର ହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗତିରେ ପତିତ ହେବ। କେବଳ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଅନୁତାପ କରିବା ଅନୁତାପ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନ୍ତରରେ ଅନୁତାପ କରିବାର ଅନ୍ତରାୟ। ପ୍ରକୃତ ଅନୁତାପ ଆସିଲେ ତାହାର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ହିଁ ଉଣା ଅଧିକେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳରୁ ବରେଣ୍ୟ ଯାଜକ କର୍ମୀ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁଦା। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର। ବିହିତ ବିଜ୍ଞ ସାତ୍ୱତ ଆଚାର ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପକ୍ଷରେ ଅନୁକୂଳ, ତାହା ପରିପାଳନ କରିବା ତ ଉଚିତ। ଏପରିକି ଟିକିଏ ବେଶୀ ହୁଏ ସେ ବି ଭଲ, କାରଣ ତାହା ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱସ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଜୀବନ ଚଳନାକୁ ଅବ୍ୟାହତ କରି ରଖେ। ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସାତ୍ୱତ ସ୍ୱସ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ତାହା ପାରିବେଶିକ ଆପଦ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂର ମୁକ୍ତ କରି ରଖେ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 52। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर, परम आराध्या श्री श्री बड़मा, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा, पूजनीय बाबादा एवं इष्ट परिवार सभी रात्रोचन मोर प्रीतिपूर्ण प्रणाम निवेदन करे। आज एक विशेष दिवस पुरुषोत्तम श्री जीशुख्रीष्ट आज जन्म दिवस। इति अवसर पुरुषोत्तम श्री जीशुख्रीष्ट पदारविंद प्रणति जनाए। टीम इष्टि चेतना अनुगुल आज 66तम दिवस। इति अवसर ऑनलाइन सत्संग युक्त थिबा पूज्य ऋतिक देवता वृंद, इष्ट तपा कर्मी वृंद, प्राणर गुरु भाई माने, करुणामयी माँ माने, सत्संग प्रेम सुधीवृंद समस्त को जनाए अंतर जय गुरु एवं यथायोग्य प्रणाम। आज ऑनलाइन सत्संग भोग उद्योक्ता होती आम मानकर अति आपणार नालकोनगर अनुगुल बरेण्य जाजक कर्मी श्री राजेंद्र कुमार रथ भाई, तांकर परिवार परिवेश परिजन प्रिय परम अजच्छल करुणार अधिकारी होई उठंतु। से परम कारुणिक पदारविंद प्रणति जनाए। वर्तमान भक्ति अर्घ प्रथम भजन परिवेशन करुचंती प्रीतिलता पट्टनायक माँ रायरंगपुर। प्रीतिलता पट्टनायक माँ रायरंगपुर। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। दादा वॉइस क्लियर आसुची? आज्ञा आज्ञा माँ। उपस्थित समस्त को मोर जय गुरु। प्राणो शाश्वत निरूपम, प्रिय আমার প্রাণো আমার শাশ্বত নিরূপম, ও গো কল্যাণ আনন্দ রস ঘন, ও গো কল্যাণ আনন্দ রস ঘন, দয়াল পুরাণ পুরুষ নমো নমো, দয়াল পুরাণ পুরুষ নমো নমো, শাশ্বত নিরূপম, প্রিয় আমার প্রাণ আমার শাশ্বত নিরূপম।
যে জন তোমার হয় তব তার মধুময়, যে জন তোমার হয় সব তার মধুময়। শান্তি স্বস্তি তার চিরক্ষণ, শান্তি স্বস্তি তার চিরক্ষণ। অগতির গতি প্রভু তুমি অনুপম, তোমার পথেতে চলিয়া তব শুভ নাম বলিয়া, তোমার পথেতে চলিয়া তব শুভ নাম বলিয়া, সবাধা পায়ে দলিয়া, সবাধা পায়ে দলিয়া, সার্থকতায় কাটে যে মিথ্যা ভ্রম। ও গো কল্যাণ আনন্দ রস ঘন, ও গো কল্যাণ আনন্দ রস ঘন। দয়াল পুরন পুরুষ নমো নমো, দয়াল পুরন পুরুষ নমো নমো, শাশ্বত নিরূপম। প্রিয় আমার প্রাণ আমার শাশ্বত নিরূপম। পাপ তাপ দেশ ভয় নিমেষে হলো যে লয়, পাপ তাপ দেশ ভয় নিমেষে হলো যে লয়, তব শ্রী চরণ আশ্রয়, শ্রী চরণ আশ্রয়, কৃতার্থতায় ভরিল জীবন মম। তোমারি শুধু চাহিয়া তব শুভ নাম গাহিয়া, তোমারি শুধু চাহিয়া তব শুভ নাম গাহিয়া, মুক্তি সুধায় প্রসাদে মগ্ন হিয়া, ও গো মুক্তি সুধায় প্রসাদে মগ্ন হিয়া, দীপ্তি তোমার অযুত সূর্য সম, ও গো কল্যাণ আনন্দ রস ঘন, ও গো কল্যাণ আনন্দ রস ঘন। দয়াল পুরন পুরুষ নমো নমো, দয়াল পুরন পুরুষ নমো নমো, শাশ্বত নিরূপম। প্রিয় আমার প্রাণ আমার শাশ্বত নিরূপম, প্রিয় আমার প্রাণ
রামা শাশ্বত নিরূপম। জয়গুরু। ଜୟଗୁରୁ ମା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭଜନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଏଟି ମିଷ୍ଟି ଚେତନାରେ ଆପଣ ଆଜି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଓ ଗୋ କଲ୍ୟାଣ ଆନନ୍ଦ ରସ ଘନ ଦୟାଲ ପୂରନ ପୁରୁଷ ନମ ନମ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ। ଜୟଗୁରୁ ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରସ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଗର୍ଜଙ୍ଗାରୁ ଅସୀମ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ବରଣ କରି ମୁଁ ଶରଣ ଯାଇଛି, ହେ ପ୍ରିୟ ବରେଣ୍ୟ ମୋର, ହେ ପ୍ରିୟ ବରେଣ୍ୟ ମୋର। ବରଣ କରି ମୁଁ ଶରଣ ଯାଇଛି, ହେ ପ୍ରିୟ ବରେଣ୍ୟ ମୋର, ହେ ପ୍ରିୟ ବରେଣ୍ୟ ମୋର। ବରଣ କରି ମୁଁ ଶରଣ ଯାଇଛି, ହେ ପ୍ରିୟ ବରେଣ୍ୟ ମୋର, ହେ ପ୍ରିୟ ବରେଣ୍ୟ ମୋର। ତୁମ ପାଦେ ବ୍ୟଥା ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି, ତୁମ ପାଦେ ବ୍ୟଥା ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି, ନିଶେଷ କରି ମୋର, ନିଶେଷ କରି ମୋର। ବରଣ କରି ମୁଁ ଶରଣ ଯାଇଛି, ହେ ପ୍ରିୟ ବରେଣ୍ୟ ମୋର, ହେ ପ୍ରିୟ ବରେଣ୍ୟ ମୋର। ଆଖିଆର ପାଖ ଦୃଶ୍ୟ ନଥିଲି ମୁଁ ଜାଣି, ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ କ୍ରୋଧର ଜଳ ବୁଣି। ଆଖିଆର ପାଖ ଦୃଶ୍ୟ ନଥିଲି ମୁଁ ଜାଣି, ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ କ୍ରୋଧର ଜଳ ବୁଣି। ଫିଟାଇ ଦେଇଛ ପୋଛି ଦେଇ ଯେତେ, ଫିଟାଇ ଦେଇଛ ପୋଛି ଦେଇ ଯେତେ, କରି କେତେ ଆପଣାର, କରି କେତେ ଆପଣାର। ବରଣ କରି ମୁଁ ଶରଣ ଯାଇଛି, ହେ ପ୍ରିୟ ବରେଣ୍ୟ ମୋର, ହେ ପ୍ରିୟ ବରେଣ୍ୟ ମୋର। ତୁମ କରୁଣାର ଧୀର ସମୀରଣ ଛୁଇଁ, ପ୍ରୀତିର ଝରଣା ଏ ଜୀବନେ ଯାଇ ବହି। ତୁମ କରୁଣାର ଧୀର ସମୀରଣ ଛୁଇଁ, ପ୍ରୀତିର ଝରଣା ଏ ଜୀବନେ ଯାଇ ବହି। ତୁମରି ଚରଣେ ଲୋଟିଛି ଯେ କେତେ, ତୁମରି ଚରଣେ ଲୋଟିଛି ଯେ କେତେ, କରି କେତେ ଆପଣାର, କରି କେତେ ଆପଣାର। ବରଣ କରି ମୁଁ ଶରଣ ଯାଇଛି, ହେ ପ୍ରିୟ ବରେଣ୍ୟ ମୋର, ହେ ପ୍ରିୟ ବରେଣ୍ୟ ମୋର। কোটি হৃদয়র রাজ রাজেশ্বর তুমে, কোটি সাধনার সিদ্ধি তুমরি চরণে। কোটি হৃদয়র রাজ রাজেশ্বর তুমে, কোটি সাধনার সিদ্ধি তুমরি চরণে। তুম বিনা প্রভু
ବୁଝିଛି ଯେ କେତେ ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ବୁଝିଛି ଯେ କେତେ ହୃଦୟ ବେଦନା ଭାର ହୃଦୟ ବେଦନା ଭାର ବରଣ କରି ମୁଁ ଶରଣ ଯାଇଛି हे प्रिय वरेण्य मोर हे प्रिय वरेण्य मोर बरण करी मु शरण जाइछि हे प्रिय वरेण्य मोर हे प्रिय वरेण्य मोर तुम पादे व्यथा जाड़ी देइछि तुम पादे व्यथा अजाड़ी देइछि निशेष करी मोर निशेष करी मोर बरण करी मो शरण जाइछि हे प्रिय वरेण्य मोर हे प्रिय वरेण्य मोर बरण करी मो शरण जाइछि हे प्रिय वरेण्य मोर हे प्रिय वरेण्य मोर हे प्रिय वरेण्य मोर हे प्रिय वरेण्य जय गुरु समस्त जय गुरु असीम भाई अति सुंदर मनोरम कोरस आपण आपणक साथी मानक सहयोग रे तृतीय थर पई टीम इष्टि चेतना रे सुंदर कोरस परिवेषण करचंती बरण करी मु शरण जाइछि हे प्रिय वरेण्य मोर अति सुंदर भाबरे आपण सुंदर भाबरे भजन कोरस परिवेषण करंती आपणकर भौणी मध्य सुंदर भाबरे गान करंती तेणुकर इति अवसर रे आपणकर परिवार सार्विक मंगल पाई परम पिता पाखरे प्रणति जणाए आज ए सत्संग अति सुंदर मनोरम होई उठिछि हाड़ीबधु भाईंकर विभिन्न वाद्य यंत्र रे प्रार्थना नाम जप सद्ग्रंथ पाठ प्रीतिलता मांकर सुंदर हृदयस्पर्शी भजन एवं असीम भाईंकर सुंदर कोरस सुंदर भाव समापित होईछि वर्तमान प्रारंभिक आलोचना क्रम रे आलोचना तोली रखुचंती वरेण्य अधर्य कर्मी चक्रधर त्रिपाठी भाई। दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु सुगुची तो आज्ञा वंदे लोक तिलकम शाश्वत वार्ता विभूषणम अमर कृत चारणम प्रबुद्ध लोक जीवनम प्रणय प्रमत जागदीपनम वंदे जीवन सत्पुरुषम प्राणर ठाकुर जगत जननी बरमा पूज्यपाद बड़दा पूज्यपाद दादा चरण रे मोर अनंत कोटि प्रणाम जनाए पूज्यपाद बाबा इदा इष्ट परिवार समस्त सदस्य चरण रे मोर अनंत कोटि भक्तिपूत प्रणाम जनाए आज यही सत्संगर वरेण्य परिचालक महोदय उपस्थित मोर रीतिक मंडली गुरु भ्राता कर्मी मंडली एवं सुधी सज्जन मंडली माँ माने कुनी कुनी पिला माने समस्त को मो अंतर राव जय गुरु जनाए आउ जे टीम इष्टि चेतना ये आज सत्संग निवेदन करिसेंती आमर राजेंद्र कुमार रथ भाई नालकोरु तांकर पंचमहाजीवन किभली यही पवित्र दिवस रे सृष्टि सुंदर होई उठू से प्रभुंकर असच्छल करुणार बारिधारा तांको ऊपर झरी पड़ू तांकर पंचमहाजीवन किभली से सुंदर भाव रे बितांतु या ठाकुरंक पाखरे निवेदन रखे टीम इष्टि चेतना आज 66तम दिवस रे पहुंची 200 रु ऊर्ध परिवार आज टीम इष्टि चेतना रे अंश ग्रहण करिसेंती एवं वर्णाग्नि भली आज ताहा क्रमे ए ओडिशा मध्य सीमित रही नाही वर्तमान ओडिशा बाहर अन्यान्य प्रदेश को मध्य व्यापी जाइछि से बाबू भाई से मदन भाई तांकर से सहयोगी माने आज एई टीम इष्टि चेतना सृष्टि करी से जो प्रकार से सृष्टि करिसेंती तांकर से
ମାନବ ସଂଯୋଗ ତାହା ହିଁ କେବଳ ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ ଲାଗି କର୍ମ କରା ସେଇ ତ ହୁଏ ପୁଣ୍ୟ ଭରା। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ। ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ଆଜି ସମୟ କାଟି ଏତେ ସମୟ ସେଥିରେ ବିନିଯୋଗ କରି ସେ ମଧ୍ୟ 238ଟି ଦୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୀକ୍ଷା, ସେ ଦୀକ୍ଷା ମାନେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୋହର, ସିଲ୍ ଅଫ ଗଡ୍ ମଣିଷ ମଥାରେ ଆଙ୍କି ଦେବା। ତାର ଜୀବନ ଯେ ସେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ତାର ବୋଧରେ ଆଣିଦେବା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ, ସେ ଆଉ ମୁଁ, ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ କେହି ଫାଙ୍କ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଆଜି ଇଷ୍ଟି ଚେତନାର ସେଇ ସଭ୍ୟଗଣ ସେ ବାବୁ ଭାଇ ମଦନ ଭାଇ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ 238 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଲ୍ ବା ମୋହର ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କମ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା କମ ଗୌରବର କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ରୋଇଥିଲେ ଦାଇ ଦେଇଥିଲେ ପାଇ, ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ସେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଅସଚ୍ଛଳ କରୁଣା ଲାଭ କରିବେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣର ସନ୍ତାନ, ମତେ ଯେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ତୋଳି ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ସହସ୍ର ଗ୍ଲାସ କରି ଫେରେଇ ଦେଇଛି ସିନା, ମୁଁ କାହାର ଧାରୁଆ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଯେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ, ତାହା ବନାଗ୍ନି ଭଳି ମାଡ଼ିଯିବ। ଏହା ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେ ଏ ଧରା ବୃକ୍ଷକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଯখন ବିପାକ ବାହାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ଅର୍ଥେ ଧାଏ, ପ୍ରେରିତ তখন আবির্ভূত হন পাপী পরিত্রাণ পায়। ଆଜି এই ପବିତ୍ର ଦିବସ ସେଇ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପରମ କାରୁଣିକ ସେଇ ଯୀଶୁ ଏ ଧରା ବକ୍ଷରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ। ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଅଧୁରା ରଖିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମଣିଷ 14 ଜଣ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ କୁଶରେ ଉଠେଇ ଦେଲେ, ସେଇ କଣ୍ଟା ବାଡେଇ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ, ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କ୍ଷମା ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର। ସେଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶେଷରେ ଡିସାଇପୁଲ ହେଲେ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ବାହି ନେଲେ କାନ୍ଧରେ। ତାର ମୂଲ୍ୟ ମାନେ କଣ, କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ନିର୍ଯାତନା ସହିବାକୁ ପଡିଛି ସେଇ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ମାନଙ୍କୁ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେ ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସେଇ ନାଭକୁ ବହେଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେଇ ମିଶନକୁ ବହେଇବା ପାଇଁ ଯେ କେତେ ଖଳ ଲୋକଙ୍କର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିଛି, ତାକୁ ଠାକୁର ହସି ହସି ତାକୁ ନିଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପରମ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଧରା ବକ୍ଷକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥୀ ଏବଂ ଆମର ଆର୍ତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେ ଧରା ବକ୍ଷକୁ। ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟ ପଛରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ ୟୋର କଲ୍ ମଷ୍ଟ ରିଚ୍ ମି ବିକଜ ଆଇ am sound। ତେଣୁ ସେ ବାଇବେଲ କୁହେ at the beginning of the new era I send a messenger। ନବଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦୂତ ପଠାଏ। prophets are the immortalized living monuments of the way to heaven, hence man can seldom approach God but by them। Magna Gita page 38 ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଇବଲ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି I am life, I am the way, the truth and the life। no one comes to Father except through me। St. John chapter 14 volume 16। ତେଣୁ পুরুষোত্তম আসেন যখন, ইষ্ট আচার্য তিনি গুরু, তিনি সবার জীবন দান্ডা, তিনি সবার জীবন মেরু। এই ঠাকুর আসিଛନ୍ତି ধরা বক্ষକୁ। এই ঠাকুর এবং মনুষ্য ভিতরে এই তো ফরক। সেই ঠাকুর সেদিন সেই ପିତା ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମାତା ମନମୋହନ ଦେବୀଙ୍କର କୋଳ ମଣ୍ଡନ କରି ସେଇ ସୁସୂତିକା ଗୃହରେ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଜଣା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାର ମସ୍ତକରେ ବାଳ 10 ମାସ ନେଇ ଆସୁଛି, 10 ମାସ 10 ଦିନ ମାତୃଗର୍ଭରେ ରହୁଛି, ଠାକୁର ତ 12 ମାସ ରହିଲେ। ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ମଣିଷ ମସ୍ତକରେ ବାଳ କେଶ ଥିଲା ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ କେଶ ନଥିଲା, ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ। ସମସ୍ତେ ଏ ମଣିଷ ମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ବେଳେ ଠାକୁର ହସୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ତ ହଉଛି ଠାକୁର ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ଫରକ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଦିନ ଆସିଲେ ଏ ଧରା ବକ୍ଷକୁ ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଥିଲା ମିଶନ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଉଦ୍ଧାର, ସେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଦେଇଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ କଣ୍ଠରେ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଲେ ମଣିଷ ତୁମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ସତନାମ ମନନ କର,
सत्संगर आश्रय ग्रहण कर मु निश्चय करी कहूची तुमर उन्नयन पाई तुमको भाविया पड़ो ना तेणु से या भितर से कार्य देखा गले ता भितर दीक्षा हूँ मूल जहाँ आज आम पिता पुत्र लीला भितर आज पूज्यपाद दादा आमको आज निर्देश देते आमे आज भाग्यवान ये पिता पुत्र को देखी पारुछु आसी ठाकुर पूज्यपाद बड़दा आसी पिता पुत्र आज पूज्यपाद बड़दा आसिले चली गले आज दादा रही लीला आज पूज्यपाद दादा अच्छा सहित बाबाईदा अच्छा से जे लीला ये पिता पुत्र लीला ठाकुर को न देखिबार सुजोग आम न पाइले यही पिता पुत्र परवर्ती पर्यायर लीला जे सुंदर भाव चली न देखिले अनुमान करी हुए ना से देवघर से पिंडारे से पिंडी रे बसी ठाकुर जी पूज्यपाद दादा जी किभली भाव भाव भंगी रे तांकर से विभिन्न पोज घंटा घंटा धरी बसंती तार इता नहीं ताले ये तो हूँ लीला तेणु ठाकुर जे सृष्टि कले जजन जाजन इष्टभूति शोषण सदाचार मनीषर प्रवृत्ति मनीष भितर अच्छे अष्टप्रास मनीष भितर अच्छी घृणा मनीष भितर लज्जा मान अपमान मोह दंभ देश आह आउ खलता क्रूरता रही अष्टपास को काटवा ठाकुर सृष्टि करिसेंती जजन राजन इष्टभूति स्वस्तिनी सदाचार आमे जे केते से बल भितर को आसी तांको से कंठा को कंटे कंटे पालन करवा ताहा ही आज यही अनुचिंता तेणु विशेष किसी कहबी नहीं मु वक्ता नुहे 1962 मसीहार कथा शंकर दास बानार्जी तत्कालीन पश्चिम बंगर अर्थमंत्री श्री श्री ठाकुर दर्शन आसी सत्संगर विपुल कर्मधारा और लोक सेवार कार्य देखी पचारि ठाकुर आपणकर आय कौन अति सहज आथच मन छुआ भाषा सुकैंद्रिक कूटनीतिक भली से दिन ठाकुर कहते आय मोर हूँ नित्य चेतनार स्वरूप तेणु आय हूँ मोर मनीष नित्य चेतनार स्वरूप परम पुरुषंकर यही उत्तर रे मंत्री महोदय भितर केते जे अंत चेतना जागृत कला ताहा से ही बुझी टिके पर पुणी से पचारि प्रश्न करथिले ठाकुर आपणकर व्यय कौन संगे संगे प्रेम स्वरूप उत्तर देले व्यय हूँ मोर भल पाइबा प्रिय परमंकर यही संक्षिप्त ये दुईटी उत्तर भितर मनीषर उद्धार शक्तिर और सत्संगर मौलिक भावादर्श निहित थिला यही कथा जना पड़े तेणु मनीष अपना टाका पर जत पारुच मनीष धर से दिन मनीष केभे से ठाकुर को छाड़ी रही पारिब नहीं ठाकुर जे प्रेम कांगाल ठाकुर जे मणि अर्थ को छुई ना जीवन रे से दिन से केभे अर्थ छुई ना अर्थ ठार खूब तफात बहुत दूर रही तेणु मनीष अपना टाका पर जत पारुच मनीष धर मनीष को भल पाई मनीष को श्रेष्ठ स्थान देइछंती मनीष जे तांकु केते बुझीची से कथा ही मनीष जाने ए कृतज्ञ मनीष तांकु बा कौन बुझिबो तेणु ठाकुर जे सेई परम प्रेममय से मनीषर भाषा को बुझी पारंती मनीषर भाग्य को बुझी पारंती सेई जे से दिन कलिकता से राज रास्ता रे भक्त मानक ग्रहण रे भक्त मान गहन रे ठाकुर चली आग को से दिन गोटे भिकारी तार झुलामुणी की झाड़ी मन मन भावुची जे केते जे लोक आसुछंती मु कौन से मान ठारू किसी पैसा पाइबी नहीं मु आज अजस्र पैसा पाइबी ठाकुर पाखे ठाकुर जाई से भिकारी पाखे पहुंची जाइछंती ठाकुर मागुछंती अरे बाबा तो पाखे कौन अच्छी मते देई दे रे भिकारी जल जल कि ठाकुर को चाहूची एवं हाथ पुरी तार झूला मुला भितर से अर्थ दे दूची ठाकुर को ठाकुर ता मुंडे हाथ मारी दे चली से बाटरे भक्त माने पचारुछंती किछि दूर जीवा परे ठाकुर आपण तांकु पैसा मागिले भिकारी को आपनकर कौन अभाव अछि ना रे जाने ना तेणु से कहउछंती आज तू कोन तमे माने जानो ना बजे प्रसिद्ध नवनीत चौरऊ गोपांगनानंदुकुलंच चौरऊ जन्म जन्मांतर अर्जित पाप चौरऊ चौराग्र गण्य पुरुषौ नमामि से जन्म जन्मांतर पाप हरण कर नहीं पारन से कुंजार तुम्हें जानी न तार तीन पुरुष धरी आज भिक्षा मागुचंती एई भली जदि तार पुरुष क्रमे से भिक्षा मागंती ताले परिवार कौन हबो तार जीवन तेणु ताको उद्धार करिया पड़िबो से जे भली तार जीवन रे आउ भिक्षा मागिबो नाही सरल सूर्यर अधिकारी हबो एई कथा से दिन आमे दीक्षा रे जाइथिलु चिलिका कूलर गोटे हरिपुर गाँ से बाप पुओ दुईटी दीक्षा नेवा नुआ भाव चेष्टा चली थाए किंतु बाप न थाए
बाप बाहर को जाई थाए बाप आसिला परे पुओ तांकर चाकरी करथांती मिलिटारी रे से आसिथांती से चाकरी से दीक्षा नबा पई बाप पुओ राजी हेले दीक्षा दउचु मां सी कहिले नाम कथा जेते बेले हमर सप्रतिनिधि कोणा सत्संग विहार कंडुचरण चंपती कहंती नाम अनवर्त करिवो सेते बेले मां सी कहिले मो पुओ तो नाम केतरे मो पुओ तो युद्ध करिवो पुओ पुओ नाम केतरे करिवो आपण नाम ताकू दियंतु नै नाम ताकू दियंतु नै किंतु से पुओटी नीरव रही कहथिला नाई मां तुमे तार प्रतिवाद करो नाही तापर से जाइथिला काश्मीर से आत्मघाती सर्च रे से जाइथिला एवं नाम करछि अनवर्त नाम करछि से रीतिंक कथारे केतेबे 7 जन सांगिक मध्यरु 5 जन मृत्युवरण करिगले एवं ये खंडिया खाबळा यार जने सांग से आहत होई सेथरे बंची गले एवं सेई दिन से फोन करी कहिथिले मां मु बंची जाईछि तेणु परिवार समस्त दीक्षा नियो तापर रीतिंग नै सेमान दीक्षा देथिले सर्वशेष रे से समस्तଙ୍କର हार्दिक मंगल से रथ भाई कर हार्दिक मंगल कामना करी मु मोर वक्तव्य सांग करू जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु त्रिपाठी दादा संक्षेप हेले मध्य अति सुंदर हृदयस्पर्शी कथा गुड़िक अपन तोली रखुଥିଲେ विशेष करी ए जुगर श्रेष्ठ विवर्तित पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र दुईटी जिनस अमूल्य संपद आम मान पाखे दे गले ताहा होची गोटे सत्संग आ गोटे होची आचार्य परंपरा विशेष भाव में आपण आचार्य परंपरार कथा उल्लेख रखिछंती आ प्रधान आचार्य देव श्री दादा जो इच्छा आह्वान 3.5 कोटी दीक्षा रे प्रति प्रत्येक व्रती रहिबा तांकु खुशी करबा सहित हम परम मंगल अधिकारी हेबा यह आम प्रति प्रत्येक ध्येय हो आज आम सहित मुख्य आलोचक भाव में अछंती सत्संग वर्षियान सह प्रतिनिधि श्रीजुक्त अमरनाथ बानर्जी दादा कटक अछंती से जणे बहु अनुभूति संपन्न व्यक्तित्व आ भाग्यवान मनीष मध्य चर्मचक्षुरे से पावक पुरुषों को से दर्शन करिसेंती जुगाचार्य श्री श्री बड़दांकर संग करिसेंती अद्यावधि से 80 वर्ष रे पदार्पण करथिले मध्य सत्संग रे सक्रिय आ अग्रणी रे अछंती से डायरेक्टर ऑफ फिशरी रु स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन बिहार कटक वर्तमान उपसभापति अछंती तांको आमे आज मुख्य आलोचक भाव में पाइछे तांको अनुरोध करिबी 7:35 मिनिट पर्यंत आलोचना तोड़ी रखिबे पूज्य अमरदा जय गुरु जय गुरु परम प्रेमय परम दयाल श्री श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा समस्त श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम वरेण्य पुरोधा महोदय वरेण्य श्री श्री ठाकुरंकर पवित्र पांजाधारी सभापति अधर्य जाजक जो माने ऑनलाइन रे युक्त अछंती प्राणर गुरु भाई माने स्नेहमयी माँ माने तथा अन्य साधु सुधी सज्जन मंडली जो माने आज ये ऑनलाइन सत्संग को उपभोग करुचंती आज परम पितांकर अतुल चरण रे समस्त मंगल कामना करे प्रभु समस्त आनंद रखंतु सुख रखंतु जीवन उत्तरोत्तर वर्धित हे आनंदमय हे दुनिया रे से परम पितांकर वस्तु को उपभोग करी जीवन धन्य करने सुजोग समस्त लाभ करंतु आज गोटे पवित्र दिवस अपन माने पूर्ववर्ती वक्ता ठारू सुनले अनेक कथा से पुरुषोत्तम जुगे जुगे आसंती मनुष्य जीवन अंधार को दूर करिया पई मनुष्य जीवन रे जो दुख अशांति अवसाद ताकू निराकरण करी मनुष्य को जीवन पथ आलोकर पथ देखाती कि विभिन्न जुगरे से आसीथिले जेभली श्री रामचंद्र रूप रे आस्ते श्रीकृष्ण रूप रे आस्ते बुद्ध देव श्री चैतन्य रामकृष्ण ठाकुर रूप रे भारतवर्ष रे आस्ते एवं भारतवर्ष रे बाहर से जीशु ख्रीष्ट एवं मोहम्मद रूप रे आसीथिले आविर्भूत होइथिले आज से जीशु ख्रीष्टंकर जन्मदिन शुभ जन्मदिन एवं सारा विश्व रे आज परिपालित होउछि सारा विश्व आज ये जागरित 25 डिसेम्बर गोटे होची आनंदमय दिवस समस्ते आनंद उल्लास रे विभिन्न जगह बुलिया को जानती पिकनिक करती विभिन्न उत्सव सभा समिति सब करती एवं सारा विश्व रे एटी परिपालित हुए से प्रेमर अवतार जीशु ख्रीष्टंकर जन्मदिन जीशु ख्रीष्ट जुगे जुगे
ସେମାନେ ଅବତାର ପୁରୁଷ ମାନେ ଆସନ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଜୀବନକୁ ଜୀବନୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜୀବନର ଆଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ହିଂସକ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଭକ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ ଭୟରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ। ସେ 12 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 12 ଫିସରମ୍ୟାନ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇଟା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହବ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ। ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏକ ଶାସକ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଶବିଦ୍ଧ କରିକି ମାରିଲେ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବରେ। ଏବଂ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ସବୁ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ପରମ ପିତା ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗି ଗଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ କ୍ଷମାର ଅବତାର ସେଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରମ ପିତା ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ଆଲୋକର ପଥ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଯଦି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହେଇଥାଏ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ। ସେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ବି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଶରଣାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। ବହୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ମନ୍ତେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥା ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ଜାମାରେ ଗୋଟେ କଣାଟେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭକ୍ତଟି ସେ କଣାଟିକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖି ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ କଣା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ଏଇ ଆଖିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖର କଥା ଶୁଣିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ଚିରା କନା ପାଇକି ସେ ଯେଭଳି ଆନନ୍ଦିତ ଥିଲେ, ବିଭୋର ଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁର କଥା କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ବି ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ଏଇ ଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛି, ଏଇ କାନରେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଛି, ଏଇ ହୃଦୟ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର 10 ବର୍ଷ ବୟସ। ମୁଁ କଲିକତାରେ ଗୋଟେ ସ୍କାଉଟ ଦଳରେ ଆସିଥିଲି। ଦେଓଘର ମଧୁପୁରରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡିଥିଲା। ଦଶହରା ଛୁଟିରେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ 100 ପିଲାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯାଆନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ। ସେ ବର୍ଷ ସେ ଦେଓଘରେ ମଧୁପୁର ଏବଂ ଦେଓଘରେ ସେ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ କ୍ୟାମ୍ପରେ ମୋ ପରମ ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରେଇଥିଲେ। ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମ ସବୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରେଇଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ବିଶାଳକାୟ ଚେହେରା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାନେ ବୟସ କମ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଶାଳ ଚେହେରା ଦେଖିକି ମାନେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଦେଖିକି ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲି ଯେ ଏତେ ବିଶାଳକାୟ ମଣିଷ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାତ ଏତେ ମୋଟା, ଗୋଟେ ପେଟଟା ଏତେ ବଡ, ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ବଡ, ବଡ ବଡ ଆଖି କରି ଏମିତି ଅନେଇଛନ୍ତି, ବିଶାଳକାୟ ଚେହେରା। ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେଇ ଚେହେରା ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରମରେ ଯେ ଜାମତଲା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗନ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବଡ ମାଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ସେଇଠି ସେଇ ଫଟୋ ରଖା ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କର। ସେଇ ବିଶାଳକାୟ ଚେହେରା, ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ବିଶାଳ ଚେହେରା, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଗୁଡିକି ସଜଳ ଆଖି, ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ଯେ କରୁଣା ମଖା ଆଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି।
आमे जाई जेतेबेले पाखरे जाई कि प्रणाम कलु से भी हाथ टेकी आम प्रत्येक छोट छोट पिला हेले भी प्रति थर जिते थर आम जे प्रणाम करूचंती ठाकुर हाथ टेकी ताकू प्रति नमस्कार जनाउचंती पाखरे थिबा जने केते जन को पचारली आंकर ना कोन ना कहले ठाकुर अनुकूल चंद्र मु जानि पारलिनी ठाकुर अनुकूल चंद्र को देशर को राज्यर लोक खाली मने मने भाबिली एटा तो बिहार राज्य सेतेबेले बिहार राज्य थिला ए निश्चय मारवाड़ी लोक हेटिबे हिंदी भाषी लोक हेटिबे या भाबितेली जा हौ सेतेबेले छोट पिला अल्प बुद्धि सेतेबेले किछि अनुभव करनथिली परवर्ती समय रे 1962-63 मसीहारू कटक रे आसी अवस्थान कली कटक रे रहिली मो बापांकर बिजनेस थिला सेति पई आसी कटक रे सब परिवार हम सब रहिलु सेतेबेलुटू जे विभिन्न सत्संग जोटी जोटी हुए मु जाई कि योगदान करे बुले भलो लागे एमिति करू करू 1966 मसीहा रे श्री श्री ठाकुरंकर सतमंत्र दीक्षा ग्रहण कली मोर दीक्षादाता ऋतिक होचंती स्वर्गत श्री विकास रंजन भौमिक कटक रो ऋतिक से अति पुराना ऋतिक बहु तांको माध्यम रे दीक्षित शह शह कर्मी अछंती से बहु कर्मी सृष्टि करि जाइछंती सारा ओडिसा रे ओडिसा बाहरे जाऊ तांको पाखरु श्री श्री ठाकुरंको सतमंत्र दीक्षा ग्रहण कला परे विभिन्न जगह सत्संग रे योगदान कली विभिन्न जगह गली ठाकुरंकर एई सत्संग महत्व सब सुनिली तापरे मोर इच्छा हैला जे 1952 मसीहा रे जाहांको दर्शन करतेली तांको जाई देखि आसीबी वर्तमान से केमिति अछंती सेतेबेले देवघर जाइथिली देवघर जाईकी ठाकुरंको जेतेबेले दर्शन करिया को जाए सेतेबेले देखिची जे वर्तमान जो माने आश्रम जानती किंतु सेतेबेले आश्रम जीवा बहुत तफात एबे हमें आश्रम जाईकी सीधा देवघर पहुंची की आगे जाऊ कोठी हमें रहिबो तार स्थान संरक्षण करिया पे के कोठी रूम रे रहिबो के कैंप रहिबो के होटल रे रहिबो के कोठी विशेष घर पाउची एमिति सब सेही चेष्टा रे हमें लागि रहो ठाकुर पाखु सीधा जाउन किंतु सेतेबेले नियम थिला जे देवघर जिवे आगे सर्वप्रथम बेग बस्ता टिके दूर रे रखिकी आगे ठाकुरंको दर्शन करिवे ठाकुर बसिथिबे सकाले उठिकी ताकर खटरे बसथिबे भक्त मंडली सब ताकर रूम सामने रे सब ठिया आइथिबे ठाकुर एमती सामने रे थिबा केते जन सहित कथा वार्ता होतिबे हठात आमे समस्त अनैथिबो ठाकुरंको मने मने भाबुथिबो ठाकुर जदि आमड टिके मुह टेके अनांती ताले ठाकुर ताको आखी आम ऊपर पडिले हमर खुशी लागिबो ठाकुर अंतर्जामी समस्तंकर मनर कथा जानंती एमिति सामने रे थिबा लोक सहित कथा वार्ता हो ठाकुर एमिति मझिरे मुंड टेकिबे बा पाखरु डान पाखकु मुंड बुलेई देबे पुणी डान पाखरु बा पटकु मुंड फेरे आनिबे तारि भितरे जेते लोक ठिया आइथिबे समस्त अनुभव करिवे जे ठाकुरंको आखी तांको आखी सहित मेल हैला देख ठाकुरंको आखी पड़ी गला हम ऊपर सेतेबेले जेतो ठाकुरंको आखी पड़ी जाए सेतो देह भितरे गोटे सिहरन अनुभव हुए मु अनेक थर से सिहरन अनुभव करिछि मु भाबिछि खाली मोर बडा एका होछि पाखरे थिबा आउ जने पचरली भाई ठाकुर जेतेबेले अनिले तुम किसी अनुभव कल ना मो देहरे जेमति करेंट लागिला रकम लागिला प्रकृत श्री श्री ठाकुरंकर आखी पड़ला मात्रे देह भितर गोटे सिहरन अनुभव होतला एवं सेई जागा छाड़ी की जीवा को इच्छा होनतला अनेक समय धरि ठिया होतली मने मने भाबुतली आउ थरे ठाकुरंक आखी पड़ी जाउ की तेमे ठाकुर समस्तन काडू अनेकी तापरे पुनी सामने रे थिबा लोक सेटे कथाबार्ता करंती किछि समय 10 मिनिट 15 मिनिट केते बेले आधा घंटा परे पुनी आउ थरे मुंड टेकिबे पुनी आउ थरे मोह बुलेई देबे समस्तन काडू अनेबे एवं समस्त अनुभव करिवे जे ठाकुर हमकु देखिले खाली सेई देखा दर्शन नुए तांको श्रीमुखर कथा भी हमकु एते अनुप्राणित करूथला ठाकुर समस्तन को देखि कहबे जा जा गाधुआ पाधा करी खाई पी के आसीबू परे आसीबी मो संगे कथाबार्ता हो ए कथा प्रिय परम एते आनंद रे कहंती जे समस्त मन खुशी रे भरपूर हो जाए राति सारा माने ट्रेन रे केते कष्ट करी आमे आसी थाउ सेते बेले उड़ीसा रो आमे जाउ थाउ सेते बेले डायरेक्ट ट्रेन नथिला विभिन्न ट्रेन बदली बदली हमको बहुत कष्ट रे राति अनिद्रा हे कि जीवा को पड़ुतला किंतु सेते बेले जाई कि ठाकुर पाखरे ठियाला मात्रे श्री ठाकुर जेते बेले सेई सुमधुर भाषा रे कहउथिले जा जा गाधुआ पाटा करी पछकु आसीबू सेते बेले मन होउतला जेमति मातृ स्नेह माँ जेमति वो बहुत दिन विदेश से रहिया परे घर को आसिले से अनेक कथा कहबा को चाहे किंतु माँ से कथा सुने नहीं माँ कहले जा आगे गोड़ हाथ धोई लुगा पाटे बदली आगे मु खाइबा को देबी खाई सारी तापरे तो कथाबार्ता सुनिबी सेई मातृ स्नेह ठाकुर पाखरे समस्त अनुभव करुथिले सेई प्रिय परम श्री ठाकुर को अति पाखरु देखिछि
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ରୁମ ଭିତରେ ବସିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଛି, ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କର ହାତ ଗୁଡା କେତେ ମୋଟା, ତାଙ୍କର ଆଖି ଗୁଡା କେମିତି, ତାଙ୍କର କାନ ଗୁଡା କେମିତି, ତାଙ୍କର ସେ କେମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି, କେମିତି ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୋଟିଏ 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 କରି ସ୍ମୃତିରେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁଥାଏ ଏବଂ ଦେଖୁଥାଏ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କେତେ ପ୍ରେମମୟ, କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଘଟଣା କହେ ଯୋଉଟା ମୋର ସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି। ଆମ ପରିବାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାବା ମା ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେତେବେଳେ ମୋର 2 ମାସର ଛୁଆ, ମୋର ପୁଅ 2 ମାସର, ତାକୁ ଧରିକି ଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ରୁମ ଭିତରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ଘଟିଲା। ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଠାକୁର ସାମ୍ନାରେ ବସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡିଲାନି। ଛୋଟ ପିଲାଟି ଅଛି, ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଘର ଭିତରେ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେବକ ମାନେ କହିଲେ, ମା ତୁମେ ଯାଇକି ସେଇ ଯୋଉ ବଡାଙ୍କର ଖଡେର ଘର ବାରଣ୍ଡା, ତୁମେ ଯାଇକି ସେଠି ବସ, ଠାକୁର ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ ଯାଇପାରିବନି। ସେଠୁ ସେଠି ଯାଇକି ବସିଲା। ବସିକି ମନେ ମନେ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଯେ ଠାକୁର ଆସିଲି ଦେଓଘର, ଠାକୁର ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଇପାରିଲିନି, ଏତେ ଦୂରରେ ବସିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରୁନି, ଏକଥା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି। ମୋ ବାବା ମା ସମସ୍ତେ ବସି ଠାକୁର ପାଖରେ ଠାକୁର ନାମ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଆସୁଛ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତାହାରି ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ବସିକି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ଠାକୁର ପାଖରେ, ମନେ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ଠାକୁର ହଠାତ୍ ମୋ ମାକୁ କହିଲେ ଯା ଟିକେ ନାତିକୁ ଧରିବୁ, ଆଉ ବୋଉ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବନି। ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଲେ। ସେଦିନ ମୋ ବାପା ବି ଯଦି ପଠେଇଥାନ୍ତେ ମାକୁ, ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଉଠି ନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜେ କହିଲେ ଯା ନାତିକୁ ଟିକେ ଧରିବୁ, ବୋଉ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବନି। ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ଆସିକି ନାତିକୁ ଧରିକି ବସିଲେ। ବୋଉକୁ କହିଲେ ଯା ଠାକୁର ଡାକୁଛନ୍ତି। ବୋଉ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ, ଠାକୁର ଟିକେ ମୁର୍କି ହସିଲେ। ଯେମିତି ମନେ ହେଲା କିରେ ଆସିପାରିଲୁ ତ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମ। ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କର ଅଫୁରନ୍ତ ପ୍ରେମ। କଟକରେ ଆମର ଜଣେ ସଭାପତି ଋତିକ, ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଋତିକ ଥିଲେ କାଳୀପଦ ଭୌମିକ। ସେ ଥରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଯାଇଛୁ, ବିରାଟ ବଡ ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଲେ ଠାକୁର ଯେ କେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ, ଯୋଉମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସହସ୍ତରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇ ତରଭୁଜଟିକୁ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋଗ ଘର ସାମ୍ନା ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ସେବକ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା। କହିଲେ ଏଇଟା ସେଠିକି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଭୋଗ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ, କହିଦେଇକି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ନେଇକି ଭୋଗ ଘର ଭିତରେ ନେଇକି ରଖିଦେଲା। କାଳିଦାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଯେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଠାକୁର ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ଆଣିଛି ବୋଲି। ସେଠୁ ମନେ ମନେ ଦୁଃଖ କରିକି ଠାକୁର ପାଖେ ଗଲା। ମନ ଦୁଃଖ କରି ସେଇଠି ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପ୍ରଣାମ କରିକି ସେଦିନ ବାହାରି ଆସିଲା। ତାର ଦିନ ସକାଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ହେଇଛି। ଠାକୁର ପାଖରେ ଯାଇକି ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ତଳୁ କରି ଠାକୁର ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ କାଲି ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଦେଇପାରିଲିନି, ଠାକୁର ପାଇଲେନି, ଠାକୁର ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ମୁଁ ଆଣିଛି ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ପରମ ଦୟାଲ କାହାର ମନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର କଥା ଜାଣନ୍ତି। ସେ କାଳିଦାଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି, କାଳି ତୁ କାଲି ତରମୁଜ ଆଣିଥିଲୁ, କି ମିଠା, ଖାଲି ତରମୁଜ ଆଣିଥିଲୁ ନୁହେଁ, କି ମିଠା, ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଇଛନ୍ତି। କାଳିଦାଙ୍କ ମନ ଛାତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଆନନ୍ଦରେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଣାମ କରି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିକି ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଆହୁରି ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କଲେ। ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା, ଗଛ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅଫୁରନ୍ତ ପ୍ରେମ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଦେଖାଯାଇଛି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ବି ଯେ ସେମାନେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଏ 8-9 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁର ପାଖରେ ଆସେ, ଆସିକି ବସିଯାଏ। ସବୁ ଲୋକ ବସନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆସିକି ସେ ବସିଯାଏ, କାହା ଆଡକୁ ଅନେଇ ନେଇ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେନି, ଏକ ଲୟରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ବସିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ବସି ବସି ଠାକୁର ହୁଏତ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହୁ କହୁ ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ହସ ସେ ଦେଖେ, ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିକି ଉଠିକି ଚାଲିଯାଏ। ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଝିଅଟି ଆସେ, କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେନି, ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ, ଠାକୁର ହସିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଉଠିକି ଚାଲିଯାଏ। ସେ ଦିନେ ସେ ଝିଅଟି ଉଠିକି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଜଣେ ସେବକ ପଚାରିଲେ, ଠାକୁର
ए झीटी सबुदिन आसे आपण पाखरे बसे कहा संगे कथा कहे नहीं किछि चाहे नहीं खाली आपण मुह को चाहकी बसता है आपण हसिले से उठी चली जाए ठाकुर कहले हाँ रे से मते मते भारी भल पाए से देखुनु तार खेल खेलिबा बुलिबा सब किछि छाड़ी दे मो पाखरे आसी बसी थाए आ मो पाखु आसे कोन पई जानिछु ना मोर हस देखिया पई तार से जेते बेले मो पाखरे बसे मोर भी भारी भल लागे तेनु से उठी जाऊ एटा मु चाहे ना सेति पई मु कोन करे ना अनेक समय हसर कथा पड़िले भी वो हस चापी रखे हसे नहीं काले से उठी जीव बोली अनेक समय बसिला परे जेते बेले देखे विरक्त लागुथबो अनेक समय बसिची उठिके हसी दिए से उठिकी चली जाए ये होचंती सेही प्रिय परम ठाकुरଙ୍କ पाखरे केते विदेशर भक्त माने स्पेंसर साहेब पेरी ब्रेस हाउजर मंडा एमिति बहुत अमेरिकन साहेब से माने सब आसिकी से पावना आश्रम रे से माने रहुतले केते कष्ट करूतले सेते बेले रहिबार भलो सुजोग नाही खाइबार भलो व्यवस्था नाही गाधेवा पातार घर नाही एभली केते अवस्था भीतर भी से माने सेही ठाकुर पाखरे समस्त पड़ी रहउतले केते लोक तांको पचारतले जे आपण माने सुदूर अमेरिका रु आसिकी एठी काहे रहिचंती एते कष्ट एठी आपनको रहिबार घर सुविधा नाही आपनकर खाइबा पीबार असुविधा या भीतर एठी काहे की पड़ी रहिचंती दिने से केरी ब्रेस साहेब समस्त भक्त मान को कहीते जे गोटे कथा सकाशे आम रहीचु ना कौन से कथा ना लव भल पाइबा एभली भल पाइबा कोठी देखिनी केवल ठाकुर भीतर नुहे ये आश्रम गछ लता पशु पक्षी समस्त भितर ठाकुर से प्रेम प्रेम एभली भाव व्यापी जाइए समस्त भीतर से प्रेम देखी आम मुग्ध हो जाई एठी रहीचु सेठु जने पचारे आपण से ठाकुर प्रेमर कहानी गोटे कहूना सेठी केरीब्रेस साहेब से दिन कही आश्रम गोटे छोट छुआटे से तार माँ को दुई पैसा मागी नहीं बिस्कुट किनिबे बोली आश्रम रे बाहर गोटे छोट दुकान अच्छी सेठु जाइकी 2 पैसा बिस्कुट किनिला 2 पैसा देला दुकानी ताकू बिस्कुट देला 2-4टी बाँ हाथ रे गोटे 2टा धोइला डान हाथ रे गोटे 2टा धोइला धरिकी नहीं कि बाँ हाथ डान हाथ बिस्कुटा गोटे कामुड़ी देला कामुड़ी देकी कौन तार मन है दौड़िला आश्रम भीतर पाखे लोक भाई पिलाटे हठात कौन एत जो दौड़िला सांगे से भी दौड़ी आसिले बोले कुआडे गला पिलाटे गलिक आसिकी देखे ये ठाकुर सामने आसी ठिया अति व्यस्त होइकी अति दुखर सहित ठाकुर जाने जे ठाकुर मु बिस्कुट किनी आपन को देखिए आपन को देकी सब बड़े खाए मु आज भूली जाइची मु ए बिस्कुट खाई देइची ए डान हाथटा ओइठा आइची बाँ हाथ ओइठा नुए आपन ए बाँ हाथ रे बिस्कुट खातु ठाकुर हसिले ठाकुर कहले हाँ मु खाइबी जा बड़ मां को पाखे देया कहबू मते टिफिन संगे दबा पाई सेठू पिलाटी गला बड़ मां को पाखे देला देकी से ठाकुर पाखे आसिकी ठाकुर प्रणाम करिकी फेरी गला सेई जे पिलाटी ता परवर्ती समय देखा जाइची शिशी बड़मा जो ठाकुर पाखे टिफिन आनिकी दौचंती ठाकुर देखिले अनेइले कहले बड़मा बड़ बहू ए बिस्कुट कहीं बड़मा कहले की बिस्कुट ना गोटे छोट पिलाटी गोटे बिस्कुट आनी देनी तुमको ना हाँ देला ना से बिस्कुट देलनी मते ना से बिस्कुट सी अपरिष्कार हाथ अईठा हाथ रे डान हाथ रे खाऊला अईठा हाथ से बिस्कुट आपन को देवी ठाकुर कहले देख से कत केते भल पाई से दौड़ी के आसी मो पाखे से भूली जाइए बोली बाँ हाथ बिस्कुट टाक दौला कहले बाँ हाथ बिस्कुट अईठा है ये खातु मत गोटे दियो मु गोटे खाइबी से दिन शिशी ठाकुर से गोटे बिस्कुट भी खाई ये होचंती से प्रिय परम जहाँ पाखे केवल मात्र प्रेम केवल मात्र भल पाइबा ठाकुर पाखे देखा जाइए जे ये भल पाइबा जदि टिके कमी जाए प्रभु किंतु खुशी होते नहीं से ठाकुर किंतु मन दुख करती गोटे घटना कहबी जने भाई ठाकुर को प्रणाम करने जाऊँच नुआ वर्ष सबुदिन घर जमी बाहर पोशाक पत्र पिंधिले पकेटे गोटे नुआ चकचकिया 10 टंकिया नोट रखिले देखिले पकेट आगुरी आ गोटे 5 टंकिया अच्छी मन मन भाविले आज नुआ वर्ष सबुदिन 10 टंका दे प्रणाम करे आज 10 टंका संगे 5-15 टंका दे प्रणाम करी मन मन भाविले आसिले ठाकुर पाखे आसी ठाकुर सामने आसी ठिया ठाकुर हसिले मन खुशी हो गला सेठू मुंडिया मारी प्रणाम करेंगे आंठी बसिले आंठी बसी पकेट रे हाथ देला बेलू मुंडरे गोटे दुष्ट बुद्धि आसिला मन मन भाविला
ଠାକୁର ଟଙ୍କା ନେଇ କଣ କରିବେ? 10 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 15 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେବି? 10 ଟଙ୍କା ଦିଏ ସବୁଦିନ, 10 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଏ 5 ଟଙ୍କା ବରଂ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦେଲେ ସେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ। ଏଇ କଥା ଭାବିକି ପକେଟରୁ ସେ 10 ଟଙ୍କା ନୋଟ କାଢିକି ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସେଇ ଥାଳିରେ ସେଇ ନୋଟ ଟିକୁ ରଖିଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିକି ଯେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି, ଠାକୁର ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ମଣି ତମ ପାଖରେ ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ହବ ଦବୁ? କହିକି ହାତ ବଢେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ଅଛି ଦବୁ? ସେ ଭାଇ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ ମନର କଥା ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟା ବାହାର କରି ଥାଳିରେ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ନା ମୋ ହାତରେ ଦେ। ଠାକୁର ହାତରେ କେବେ ଟଙ୍କା ଧରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଠାକୁର ହାତ ବଢେଇକି ସେଇ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମୁଠା କରିକି ଧରିକି ବସି ରହିଲେ। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତ ବି ବସିଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏଇ ନୋଟଟା ନେଇକି କଣ କରିବେ? କାହାକୁ ଦେବେ ନା ପ୍ରଣାମୀ ଥାଳିରେ ଦେବେ, ରଖିବେ? ପ୍ରଣାମୀ ଥାଳିରେ ରଖିଲେନି କି କାହାକୁ ଦେଲେନି। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଠାକୁର ପାଖରେ ଥିବା କାହାକୁ ହାତରେ ବି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଲେନି। ସେମିତି ମୁଠା କରି ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି? ନା ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଖସି ଯାଉଥିଲା, ସେ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମଟା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ପ୍ରେମ ଦେଖିଲେ, ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଲେ ଠାକୁର କେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ପାଖରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗଛର ଗୋଟେ ଲାଉ ଟିକେ ନେଇଯାଇଛି, ଠାକୁର ଏତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ନୂଆ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଭାବିବ ଠାକୁର କଣ ଲାଉ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି? ଏ ଲାଉ ଦେଖି ଠାକୁର ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରେମର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ରୂପ। ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ପ୍ରେମ ଦେଖିଲେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତି ଟିକେ ପ୍ରେମ ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଅନ୍ତରେ ମୋର ହୃଦୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ଖୋଲିଯାଏ। ମୋର ଭିତରେ ପ୍ରେମ ବଢିଯାଏ। ମୋର ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜୀବନର ମୁଖ କରି ଚାଲିବା। ସେଇ ଆମର ଏକମାତ୍ର, ସେଇ ଆମର ଧ୍ୟେୟ, ସେଇ ଆମର ପେୟ, ସେଇ ମୋର ଜୀବନର ଆଲୋକ, ସେଇ ମୋର ଜୀବନର ଗତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ଯଦି ମୁଖ କରି ଚାଲିବା, ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମ ଯଦି ମୋର ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ହେଇ ଉଠେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧରି ଆମେ ଜୀବନ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିର୍ଭୟ ଏଇ ଦୁନିଆରେ କଟେଇ ପାରିବା। କୌଣସି ରୋଗ, କୌଣସି କରୋନା କିଛି ବି ଆମର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ କରୋନା ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ପୁଣି ଆସିଛି ବୋଲି ଖବରରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶିଶି ଦାଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି, ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ କରୋନା ହଉ ଯାହା ହଉ ତମେ ଇଷ୍ଟ ପଥରେ ରୁହ, ମଙ୍ଗଳ କର୍ମରେ ରୁହ। ଆଉ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି 3.5 କୋଟି ନୂଆ ମଣିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, 3.5 କୋଟି ମଣିଷକୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣାର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏକି ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡିବା। ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପରିପୂରଣ କରି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଇଷ୍ଟ ସେବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର କର୍ମ, ଇଷ୍ଟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟେୟ ପେୟ। ତେଣୁ ସେ ଇଷ୍ଟକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଏଇ ସଂସାର କର୍ମକୁ ସବୁ କିଛି ଭିତରେ ଆମେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମକୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ସେଇଟା ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି ଏକମାତ୍ର ହେଇ ଉଠେ, କୌଣସି ରୋଗ, କୌଣସି କରୋନା ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମର ପତାକା ଧରି ଆମେ ନିର୍ଭୟରେ ଆଗେଇ ଯିବା ଏବଂ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ବହୁ ମଣିଷକୁ ଇଷ୍ଟଯୁକ୍ତ କରାଇବା। ଆମର ଚଳନୀ, ଆମର ଆଚରଣ ଯେମିତି ବହୁ ମଣିଷକୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ, ଇଷ୍ଟ ପଥରେ ଧରି ରଖେ, ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମେ ଜୀବନ ସାରା କରିବା। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଅତି ଜୟ ଗୁରୁ। ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଯାଜନ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଆପଣ ଅନୁଭୂତିର କଥା ଯାଜନରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା କଥା, ସବୁ କଥା ତ ଆପଣ ରଖିପାରି ନାହାନ୍ତି ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ, ସମୟ କମ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ବହୁ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆପଣ ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ବହୁ ଭାବରେ ସଂଗ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସକ୍ରିୟ ଅଗ୍ରଣୀରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁନରାୟ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟ ଚେତନା ଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବୁ। ଆପଣ ଏଇ ଯେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିର କଥା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରୀତ ହେଇଛନ୍ତି।
बहु भाव मेसेज आसुची आज 253 परिवार युक्त रही प्रिय परमकर से कथा श्रवण चिंतन मनन रे दिव्य लीला जहाँ आपण अंगेलिबा कथा जहाँ में पुस्तक पुस्तिका पढ़ू आज आपण मुखर आम शुणिलु द्वितीय अवसर रे आपणकर दीर्घायु जीवन सुस्थ निरोग जीवन पाई परम पिता पाखरे प्रणति जनाए टीम इष्टि चेतना अनुकूल तरफ हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आज सत्संगटी अत्यंत मनोरम है सर्वांग सुंदर मध्य हो उठी से प्रिय परमकर दया करुणारु आज ये 253 परिवार सार्विक मंगल पुनराय परम पिता पाखरे प्रणति जनाए आज भोग उद्यतांकर निष्ठा बहु भाव रही एवं प्रतिदिन भली आज मध्य बहु भाव पूज्य ऋतिक देवता वृंद इष्टतपा कर्मी वृंद विज्ञ ज्ञानी गुणी भक्त मंडली युक्त थिले समस्तंकर सार्विक मंगल एवं समस्त को अंतर जयगुरु एवं प्रणाम निवेदन करे। आसंता काली प्रोग्राम संबंध समय आपण मान पाखरे कही रखे आसंता काली ठीक यही समय अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग रे आम मान पाखरे मुख्य आलोचक भाव रहिबे इंजीनियर प्रशांत कुमार पटनायक दादा सहप्रति ऋतिक बेंगलुरु रहिबे एवं प्रारंभिक आलोचक भाव रहिबे रंजन कुमार दे दादा सहप्रति ऋतिक केन्द्रापड़ा एसडीपीओ पटामनी से अछंती एवं कंठशिल्पी भाव रहिबे कुमारी ज्योत्स्ना प्रहराज मा धर्मगढ़ एवं समीर प्रधान भाई भुवनेश्वर रहिबे। आउ टीम इष्टि चेतनार विशेष कार्यक्रम 2-3 आपण मान पकर कही रखे 27 तारिख दिन एडवोकेट मीट रे मुख्य आलोचक भाव रहिबे डॉक्टर राधाकृष्ण लाल दादा सहप्रति ऋतिक देवघर। 28 तारिख दिन रेलवे एम्प्लॉइज मीट रे मुख्य आलोचक भाव रहिबे श्रीजुक्त हरिहर साहू दादा स्वररू रहिबे। बी संतोष कुमार सुबुद्धि दादा कलिकता रहिबार थिला व्यक्तिगत समस्या जोगु से जोग देई पारुनांती 28 तारिख दिन एवं 30 तारिख दिन डॉक्टर्स मीट रे मुख्य आलोचक भाव रहिबे डॉक्टर अजय कुमार बेहरा दादा सहप्रति ऋतिक रायपुर रु। आज किछि ऑनलाइन सत्संग संबंध रे घोषणा आपण मान पाखरे संक्षेप रे कही रखे आज आंचलिक सत्संग केन्द्र बंरपाल आनुकूल्य रे उत्सव से मानकर रही ऑनलाइन सत्संग माध्यम रे 10टा बेले संगीतांजलि रही तापरे सत्संग रही एवं अपराह्न मातृ सम्मेलन रही बहु भाव योगदान करने बरेण्य जाजक कर्मी देवानंद भूतिया भाई निवेदन करछंती एवं संध्या 6 घटिका समय परजंग आनुकूल्य अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग रे बहु भाव योगदान करने बुद्धिमंत साहू दादा सहप्रति ऋतिक निवेदन करछंती एवं संध्या 6 घटिका समय डेरजेंग सत्संग केन्द्र आनुकूल्य अनुष्ठित साप्ताहिक सत्संग रे बहु भाव योगदान करने बरेण्य जाजक कर्मी प्रहलाद साहू आई निवेदन करछंती। प्रतिदिन भली आज मध्य सत्संग बिहार आली सत्संग बिहार केन्द्रापड़ा बीपीएनटीसी के सत्संग बिहार ढेंकानाल आ बहु भाव तेलसिंग आनुकूल्य आज सत्संग रही बहु भाव आपण मन योगदान करेंगे आज विशेष दिवस को उपभोग करेंगे। इति अवसर आपण समस्तंकर आज सार्विक मंगल पाई प्रणाम निवेदन करे परमपिता आम मान आहरी आहरी शक्ति दिंतु आम इष्ट कर्म सदा सर्वदा ब्रती रहू या समस्त आम प्रति प्रत्यंकर ध्येय हो। वर्तमान सत्संग रे ध्वनि दे सत्संग सांग करने बरेण्य जाजक कर्मी राजेंद्र कुमार रथ भाई की निवेदन करे अन्य माने म्यूट रखा निवेदन कर रखे। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु बाबा आज्ञा जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की जय। आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा की जय। आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा की जय। आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा की जय।
सत्संग की जय, सत्संग की जय, सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे आर्य पितृन्, वंदे मातृवर्गान्, वंदे अहं कृष्णदैवतम्, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु, जय गुरु। जय जय गुरु। जय गुरु जय गुरु समस्त को जय जय गुरु गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु समस्त को जय गुरु ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु हाड़ी बंधु बेहरा दादा जय गुरु जय गुरु। जय गुरु हाड़ीबंधु भाई जय गुरु। जय गुरु हाड़ीबंधु भाई। जय गुरु जय गुरु समस्त अमरदा जय गुरु जय गुरु। जय गुरु समस्त गुरु भाई गुरु मां मान को